it is who's going to lead up the hill into the first corner. But watch Veda Pratama in second place from the second row. He got a terrible start yesterday as plenty of riders go wide onto the green and beyond. Veda is in second place. Your pole sitter, Rico Salmela in fourth. Carter Thompson up from well down on the grid into fifth. But in third place there, it is Salmela in fourth. He's from pole. He knows he's got to do better. He's got to have a better result here. He's got to get that win that has been eluded him since his first Rookies Cup season. Yeah, brilliant stuff then. So out we come through turn 3, on towards turn 4. It's Carpe, Peroni, Veda. Now just check out here, this is the chicane and the change of section. You can't see actually so easy from this view, but as they cross the circuit, the old circuit, which is still... Right, we'll see what Chies can do with that. He does give himself a lot of work to do. Brian Uriarte picks up another place there, and in this, as he said, I just got bumped around yesterday. I did use Formula One, as I mentioned yesterday. There's just a couple of bumps, and they've really got to watch it in the way that they flick right and left through the chicane. Make a good start. Things got messed up early on. He needs a better race if he's going to go after that cup win. He lost the lead by 2 points to Alvaro Carpe. Right then, down we come towards turn 4, a real key overtaking spot. It is so steeply downhill. I think I'd be cautious about braking on it on a mountain bike going about yesterday. We've got Brian Uriarte looking at the inside of Salmela again then. Look at that. That's not really a stereotypical overtaking spot for these rookies' bikes. He narrowly avoids 20 miles an hour, let alone what these guys do on these slick tyres. That's right. They're back from 6th gear, 207 kilometres an hour, 129 miles an hour, coming down there, back into second. Exceeding track limits as well then. So he picks up another place. Up into 5th goes Brian. Yes, he's a different man today, I think. He's there. That's absolutely superb. He's not going to be mucked around like he was getting for that right-hander, and then they were changing up through the gears here as they go through the right-hander before up to 5th, before back into 3rd for this left. Yesterday, he's already in front of Rico Salmela. Oh, but he has a nasty slide there, but he saved it. Carter Thompson looking really, really strong. I did see actually he started quick burst of acceleration up into 4th, then back into 3rd again for this all-important left-right sweep. And accelerating. Of course, from 7th on the grid, so he's gained quite a few places in that opening lap, although he'll cross it with just 1 gained overall. And Navarro Carpe has the advantage, but up through 4th, 5th. Again, it's another fast part of the track, up to 6th gear, 202 kilometres an hour, 126 miles an hour, before braking hard again, back into 3rd, only just from Valentin Peroni, the Argentine. Rouchet Mouley off the back of this group then, the number 11 sits in 11th place as well. He'll be looking for redemption after yesterday's crash. And Brian for the penultimate corner, again downhill approach. That's the state of the Cup standings at the moment then. Carpe leads by 2 points. Up into 3rd place, he passed Veda Pratama going into the first corner. This is a much different race that we're seeing than compared to yesterday. You can tell the riders that have done their homework overnight. After yesterday's first place finish, you've got Peroni in 3rd place, Chiles in 4th. Chiles now just 4 points behind Peroni then, but still, they knew exactly when they needed to improve. You spoke to Brian, he said he sounded a little bit lost almost. He wasn't sure what he did wrong, but he certainly rectified it today. That's right, indeed. He's up into 2nd place. He's passed nearly 25 or so off the win. A long way to go in this championship, Peter. I'm not going to ask you for any predictions because it's Red Bull Rookies Cup, mate. Valentin Peroni is already on the tail of the 83 of Alvaro Carpe. Yes, he didn't pinpoint just what went wrong, he just was a bit miffed. But he's certainly got it sorted now, hasn't he? Stand up, Veda Ega Pratama sukses raih P4 di race 2 Red Bull Rookies Cup San Marino 2024, langsung jadi sorotan Valentino Rossi. Nama Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian dunia balap internasional setelah penampilannya yang impresif di race 2 Red Bull Rookies Cup San Marino 2024. Pembalap muda asal Indonesia ini sukses finish di posisi keempat dalam balapan penuh tantangan di sirkuit Misano, Italia. Prestasi ini tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta menjanjikan di ajang Red Bull Rookies Cup, tetapi juga langsung menarik perhatian legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang menyaksikan langsung aksi balapan tersebut. Veda, yang masih berusia 16 tahun, terus menunjukkan kemampuannya di lintasan balap sejak debutnya di Red Bull Rookies Cup.
Meskipun tidak meraih podium di balapan ini, posisi keempat yang diraihnya membuktikan bahwa ia adalah pembalap yang semakin matang dan berpotensi besar di masa depan. Penampilan konsistennya di sepanjang balapan, ditambah kemampuan mengatasi tekanan dari pembalap-pembalap lain, menempatkan Veda di jajaran pembalap yang patut diperhitungkan di kejuaraan ini. Race 2 Red Bull Rookies Cup San Marino 2024 berlangsung dengan intensitas tinggi, dan Veda Ega Pratama memulai balapan dengan percaya diri dari posisi start di barisan tengah. Sejak awal balapan, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengelola tekanan, menyalip beberapa pembalap dan terus memperbaiki posisinya. Dengan gaya balap yang agresif namun penuh perhitungan, Veda berhasil naik ke posisi keempat pada pertengahan balapan dan mempertahankan posisinya hingga garis finish. Sirkuit Misano yang dikenal teknis dan menantang tidak membuat Veda gentar. Ia mampu menjaga kestabilan motornya di lintasan yang penuh tikungan tajam dan zona pengereman keras. Meskipun ada beberapa momen menegangkan, di mana ia harus bertahan dari serangan pembalap di belakangnya, Veda tetap fokus dan tidak membuat kesalahan berarti. Keberhasilannya finish di posisi keempat menjadi bukti dari kemampuan balapnya yang semakin berkembang di kancah internasional. Valentino Rossi, legenda MotoGP sekaligus pemilik Akademi VR46 Riders Academy, kebetulan hadir di Misano untuk menyaksikan balapan Red Bull Rookies Cup. Ketika ditanya mengenai penampilan Veda Ega Pratama, Rossi tidak ragu memberikan pujian tinggi kepada pembalap muda Indonesia tersebut. Rossi, yang dikenal memiliki mata tajam dalam mengidentifikasi bakat-bakat muda, menyebut bahwa Veda menunjukkan potensi luar biasa untuk menjadi pembalap top di masa depan. Saya melihat balapan Veda, dan saya sangat terkesan. Dia memiliki teknik yang sangat baik, kemampuan untuk menahan tekanan, dan kecepatan yang kompetitif. Dalam usia muda seperti itu, dia sudah menunjukkan bahwa dia bisa bersaing di level tinggi. Saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di dunia balap, dan akan sangat menarik melihat perkembangannya di tahun-tahun mendatang, ujar Rossi dalam wawancara dengan media setelah balapan. Pujian dari sosok sekelas Valentino Rossi tentu menjadi pengakuan besar bagi Veda. Rossi, yang telah melahirkan banyak pembalap berbakat melalui akademinya, jarang memberikan komentar setinggi ini untuk pembalap di luar lingkup akademinya. Fakta bahwa Veda berhasil menarik perhatian legenda MotoGP ini membuktikan bahwa dirinya berada di jalur yang tepat untuk meniti karir di dunia balap internasional. Dalam wawancara setelah balapan, Veda mengaku sangat senang dengan hasil yang diraihnya di San Marino, meskipun ia masih merasa ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dari tim dan penggemar, serta rasa bangganya bisa mendapatkan perhatian dari Valentino Rossi. Saya sangat senang bisa finish keempat hari ini. Tentu saja saya ingin berada di podium, tapi hasil ini sudah luar biasa bagi saya. Saya belajar banyak dari balapan ini, terutama tentang bagaimana menghadapi tekanan di lap-lap akhir. Mendengar Valentino Rossi memperhatikan saya tentu menjadi motivasi besar. Dia adalah legenda, dan saya ingin terus bekerja keras untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi, kata Veda dengan penuh semangat. Veda juga menambahkan bahwa Red Bull Rookies Cup adalah kesempatan besar baginya untuk mengasah keterampilan dan mempersiapkan diri menuju ajang yang lebih tinggi. Meskipun masih muda, ia menunjukkan kedewasaan dalam pendekatannya terhadap balapan, dengan fokus yang jelas untuk terus belajar dan berkembang. Karir Veda Ega Pratama di dunia balap telah menarik perhatian sejak ia masih berkompetisi di tingkat nasional di Indonesia. Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta, ini mulai menunjukkan bakatnya sejak usia dini dan berhasil mengukir prestasi di berbagai ajang balap motor di tanah air. Ketekunan dan dedikasinya pada olahraga ini akhirnya membawanya ke panggung internasional, ketika ia terpilih untuk mengikuti Red Bull Rookies Cup, sebuah kejuaraan yang dikenal sebagai pintu gerbang menuju MotoGP bagi para pembalap muda berbakat. Di musim pertamanya di Red Bull Rookies Cup, Veda langsung tampil impresif dengan menunjukkan konsistensi dan keberanian di lintasan balap. Ia telah beberapa kali finish di posisi 5 besar, termasuk penampilannya di San Marino, yang menjadi salah satu hasil terbaiknya sejauh ini. Meski belum meraih kemenangan atau podium, performanya yang semakin matang membuatnya menjadi salah satu pembalap yang paling diperhatikan di kejuaraan ini. Setelah penampilan gemilang di San Marino, tantangan besar menanti Veda Ega Pratama.
Ia harus terus menjaga momentum positif ini dan tetap fokus dalam menghadapi sisa musim Red Bull Rookies Cup 2024. Dengan persaingan yang semakin ketat dan tekanan yang semakin besar, Veda perlu mempertahankan konsistensi serta terus mengasah keterampilan balapnya. Dukungan dari penggemar Indonesia juga terus mengalir, dengan harapan besar bahwa Veda bisa menjadi pembalap asal Indonesia yang sukses di ajang internasional. Keberhasilannya di Red Bull Rookies Cup diharapkan bisa membuka jalan bagi karir yang lebih gemilang di kelas-kelas balap yang lebih tinggi, termasuk Moto3, Moto2, dan bahkan MotoGP di masa depan. Dengan bakat yang telah ia tunjukkan sejauh ini, banyak yang memprediksi bahwa Veda Ega Pratama memiliki masa depan yang cerah di dunia balap motor. Pengalamannya di Red Bull Rookies Cup akan menjadi modal penting bagi pengembangan karirnya di ajang balap yang lebih besar. Jika ia bisa terus mempertahankan performa konsisten dan mengatasi tantangan yang ada, tidak menutup kemungkinan bahwa Veda akan menjadi salah satu pembalap Asia Tenggara yang berhasil menembus kejuaraan dunia MotoGP. Perjalanan Veda baru saja dimulai, dan dengan usia yang masih sangat muda, ia memiliki banyak waktu untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi lebih tinggi. Dengan dukungan dari keluarga, tim, dan para penggemar, serta pengakuan dari legenda seperti Valentino Rossi, Veda kini berada di jalur yang benar untuk mewujudkan mimpi besar di dunia balap motor.